तांको नाम इस्माइल। सेही गाँरे समस्तंको पाई जनाशुना जणे दरजी। केवल लुगा सिलेई करिबा नुहे, तांकर छोट दुकान लुगा व्यवसाय रे मध्य एक बड़ा नाम अर्जन करिथिला। इस्माइलंकर दक्षता, विश्वास आउ बंधुत्वपूर्ण स्वभाव एसबु मिसी तांको दुकान को एक सौंदर्यर केन्द्र करिदेइथिला। लुगा सिलेई करिबा सहित व्यवसाय रे मध्य से निजर एक अलगा छाप छाड़िथिले। तांकर डिजाइन गुड़िक आधुनिकता और पारंपरिकतार एक अद्भुत मिश्रण। युवक युवती विशेष करी बाहागर और पर्वपर्वाणी समय रे तांको दुकान आड़े प्रथमे मुहांती। तांकर सबुबेले रहुथिबा हस, कामरे निखुनता प्रत्येक ग्राहकंकु आकृष्ट करुथिला। गोटिए संध्यारे सूर्य डुबी जिबा परे दुकान बंद करिबा समय रे हठात जणे महिला भितरकु पसी आसिले। तांको रूप साधारण नथिला। मुह रक्तहीन भली फिका जड़ब्ध थिला। कड़ा पोशाक तांकु घेरी एक अजणा गांभीर्य सृष्टि करिथिला। तांको चारिपाखरे थिबा वायु थंडा जेमिति कौनसी रहस्यमय शक्ति घूरी बुलुथिला। तांको आखिरे एक असाधारण साहस आदेशर छाया देखा जाउथिला। क्षमा करिबे, आजी दुकान बंद हेलानी, काली आसंतु, इस्माइल नरम स्वरे कहिले। किंतु तांको स्वर प्राय पुरुषर भली गंभीर एक मुहूर्त पाई तांकु स्तब्ध करिदेला। मु अपेक्षा करि पारिबि नाही, बहुत दूररू आसीछि। तुमे ही मो बाहागर पोशाक तियारी करिब। मात्र किछि दिन अछि, डेरी करि हेबो नाही, से गंभीर भावे कहिले। सेही स्वरे एक अजणा आकर्षण ओ आदेश थिला। इस्माइलंको देह थरी उठिथिले मध्य तांको अनुरोधकु अस्वीकार करिबार साहस हेला नाही। ठीक अछि, 2 दिन भितरे तुम पोशाक तियारी करिदेबी बोली प्रतिश्रुति देले। माप नेबा समय रे तांको देहरु आसुथिबा गंधक भली गंध ओ एक असाधारण उत्ताप तांकु भयभीत कला। प्रतिथर माप नेबा बेले ताहा बदली जाउथिला। थरे गोटिए माप थाए, आउ थरे ताहा पूरा बदली जाउथिला। से एक कड़ा लुगा बाहर करी कहिले, एही लुगारे मो पोशाक तियारी कर। लुगाटा देखि इस्माइल आश्चर्य हेले। ताहा जेमिति नियारे जली गाढ़ कला रंगरे अजणा गंध सहित थिला। बहुत भल लुगा, एहा आम देशर नुहे बोधे, हसी कहिले भितरर भयकु लुचाई। से गोटिए मध्य कथा न कही निश्चुप भावे दुकानरू बाहरी गले। सेही रातिरे इस्माइलंकु निद हेला नाही। तांको मुह, सेही स्वर, सेही लुगा सबु तांको मनकु अस्थिर करिदेला। लोके जे जिन्र कहानी कहंती ताहा कौन सत, तांको मन पचारिला। परदिन सबुदिन परी दुकान खोली ईश्वरंको नाम स्मरण ओ कुरान पाठ सहित काम आरंभ कले। सेही कड़ा लुगारे काम शुरू करिबाकु भाबिले, किंतु सिलेई मेसिन काम कला नाही। गतकाली पर्यंत ठीक चालुथिबा मेसिन एबे काहींकी अतकी गला बुझा पड़िला नाही। कुरान पाठ चालुथिबा बेले मेसिन अतकी जाउथिला, बंद कले काम करुथिला। इस्माइलंको हृदयरे भय आरंभ हेला। 3 दिन जेमिति अलौकिक घटना सेही लुगा निजे सिलेई हेबाकु लागिला। इस्माइलंको जीवनरे एते जल्दी कौनसी काम शेष होई नथिला। सेही पोशाक तांकर एजाए तियारी करा सबुठारु अजणा जेमिति कौनसी जादुकरी शक्तिरे तियारी। से ठीक समय रे आसी पोशाक नेई टेबुल उपरे एक बड़ टंकार बांडिल रखी गोटिए मध्य कथा न कही चलीगले। घरे पहुंची इस्माइल टंका खोजिबाकु जेबरे हाथ देले, किंतु किछि नथिला। दुकानकु दौड़ी जाई देखिले, सेही कड़ा लुगा उपरे टंका सहित एक चिठी। मु जणे जिन महिला, जिनको राजा तुम साहाଯ୍ୟ पाई मोते पठाइछंती। तुमे सत्यवादी साहसी मनीष। काली फजर नमाज परे मु तुम पाई अपेक्षा करिबी। साहाଯ୍ୟ न कले तुम अधिकार, टंका फेरस्त मागिबी नाही। एही चिठी पढ़ी इस्माइल आश्चर्य ओ भୟରେ निश्चल होईगले। तांको स्त्रींकु सबु कहिले। से चिंता करी कहिले, से जिन हेले मध्य विश्वासयोग्य मने हुए।
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଯାଅ। ଫଜର ନମାଜ ପରେ ଇସମାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ଜିନ୍ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଜିନ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ କହି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁଲତାନ ପଥର ହୋଇଗଲେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ରୂପରେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶା ଝଲସୁଥିଲା। ମୁଁ ସୁଲତାନ। ଯାଦୁକରମାନେ କଳା ପଥରର ଶକ୍ତିରେ ମୋତେ ଓ ମୋ ଜିନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପଥର ପାଖରେ ଏକ ଅଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ଯାହା ଯାଦୁକରମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତୁମେ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ବେଦନାରେ କହିଲେ। ଇସମାଇଲ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏକ ଗାଢ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜଙ୍ଗଲଟା ଅନ୍ଧକାର, ଯାଦୁକରମାନଙ୍କ ଫାନ୍ଦ ଓ ଅଜଣା ପରିବେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜିନ୍ ସତର୍କ କରି କହିଲା, ଖଜର ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ସେତେବେଳେ ଯାଦୁକରମାନଙ୍କ ପାହାରା ଦୁର୍ବଳ ରହେ। ଇସମାଇଲ ଏକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଦ ଥୋଇଲେ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ଢାଙ୍କି ଆସୁଥିବାରୁ ସେହି ରାତି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ଘରର ଦୁଆର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଦୁଆର ଖୋଲିଥିବା ଲୋକଟି ବଙ୍କା ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ହସି ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ତିଆରି କରିଦେଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ଇସମାଇଲ ନିଦରେ ଡୁବିଗଲେ। ମଝିରାତିରେ ଏକ ଖୁସ ଖୁସ ଶବ୍ଦ, ପଳା। ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ହେବ। ସେହି ସରଜିନ୍ ସାଙ୍ଗର। ଏହି ଗାଁ ଯାଦୁକରମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେ ସତର୍କ କଲା। ଜିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ଯିଏ ସୁଲତାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେହି ଅଙ୍ଗୁଠି ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଯିଏ କଳା ପଥର ନେଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ। ଇସମାଇଲ ଜିନ୍ ସହିତ ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯାଦୁକରମାନେ ମୋତେ ଠକି ପଥର ନେଇଗଲେ। ମୋ ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତିରେ ସେହି ଅଙ୍ଗୁଠି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଜିନ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜିନ୍ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ପରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଭୟ ଓ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ପାଶେ ରଖି ସେମାନେ ଖୋଳିବା ଜାରି ରଖିଲେ। ଶେଷରେ ଇସମାଇଲ ସେହି କାମନାର ଅଙ୍ଗୁଠି ପାଇଲେ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଜିନ୍ମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇଲେ। ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏହି ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଲିକ ନଥିବା ବେଳେ ଜିନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ମାଲିକ। ଏହା ତୁମ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲେ। ସୁଲତାନ ଅଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଆସଲ ରୂପକୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ଜିନ୍ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସୁଲତାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଗାଁକୁ ଯାଦୁକରମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ରାଜତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଗାଁ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୁଲତାନଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜମକାଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ଇସମାଇଲ ଘରକୁ ଫେରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆନନ୍ଦ ଓ ଗର୍ବରେ ଭିଜିଗଲା। ତୁମ ସାହସ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଓ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତୁମେ ଜଣେ ଆସଲ ବୀର, ସେ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ସହିତ କହିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ସାହସ, ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଦେଖାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦରଜୀ କିପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାରେ ବୀର ହେଲେ ତାହା ଜାଣିଲୁ। ଏହି କାହାଣୀ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା କି? ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର। ତୁମ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଅ।